Sa entertainment news, ginshare man sa aktor nga si John Lloyd Cruz ang litrato sa iyang nobya nga si Isabel Santos. Halos 3 kasi man na matapos sa deactivate sini ang iya sini nga Instagram account. Sa Instagram account, nagpost ang aktor sang laragway ni Isabel nga nag-uya sang payong kag cellphone. Madumduman nga nagkalain-lain nga mga espekulasyon ang naglapta sa social media pagkatapos nga deactivate ni Isabel ang iyang Instagram account sang Hunyo 11. Nag-share man siya sa una sa nga pila man ka mga cryptic post nga nagtugas sa nagkalain nga interpretasyon sa mga netizens. Apisar sini, madamo man sa nagapati nga ang pag-post ni John Lloyd sa litrato ni Isabel nagapakita man nga ang ila relasyon, yara man sa maayo nga kahimtangan, apisar sa mga espekulasyon kag huring-huring nga nagagawa sa online.